पैसे तो मेरे नाल है। दोनों की साइड से آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرنا وكبرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. या अल्लाह पाक फौज की शुहदा की बख्शिश फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक फौज की शुहदा के घर वालों को सब्र जमीला अता फरमा। या अल्लाह पाक फौज की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। या अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। तुम आमीन। Thank you.